Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. So for today, my children, we're going to continue with the review of all the letters of the alphabet. Remember, right now, the main topic are the letters, because we already finished working with the numbers, we already finished working with vocabulary, with mathematical operations, and what is important right now is to remember all of the letters. Now remember, the letters have two forms. Capital letters, which in Spanish are called mayúsculas, and small letters, que son las minúsculas o las más pequeñas. Recuerden, chicos, que es muy importante que sigamos repasando nuestro abecedario, las letras que hemos visto hasta este momento, porque ya próximamente vamos a volver a trabajar con los libros. Quiere decir que vamos a empezar ya a trabajar con nuevas letras. Entonces, para llegar a esas nuevas letras es importante recordar todas las que ya hemos estado viendo. Por lo tanto, es importante que ustedes en casita hagan el esfuerzo para tratar de recordar todas las que hemos trabajado. Now, yesterday's video was about capital R. Si ustedes recuerdan el video de ayer, estuvimos viendo la letra R, la R mayúscula. And of course, we saw, and we say characteristics of different objects that we associate with these letters. Do you remember some of the objects that we use for capital R? ¿Recuerdan algunos de los objetos que vimos con la letra R mayúscula? Okay. Rain, exactly. Remember, the rain is when the clouds that appear on the sky are full of water and they start to drop it to the ground. Recuerden que rain in Spanish, lluvia. Another example with objects using capital R. Okay. Okay, very good. One more. Excellent, excellent, very good. The teacher Jacob, estoy siempre contento porque recordaron todos los objetos que vimos ayer con la capital R. Now, today, my children, we are going to work with the same letter, but in this occasion, we are going to see small r. Now, first of all, let's check the shape and form of this letter, and then we are going to see objects, and then I'm going to explain you characteristics of each one of them. But first things first, small r. We have it here in color red. Okay, as you can see, small r is a vertical line using a curve next to. Como pueden ver, la R minúscula es una línea vertical, quiere decir hacia abajo, paradita, con una curva del lado derecho. Okay, we have a small r. Now, I'm going to explain you objects that uses this letter. The first one is right here. Now, as you can see here, we have several cars. Yes, these are cars. We have a car in color blue, a car in color green, and a car in color red. But the most important part of this is what they are doing. Okay, and what they are doing, it's called a race. Okay, aunque ustedes, como pueden ver, nosotros tenemos aquí carros rojo, verde, azul. Lo que importa más es lo que están haciendo estos coches, estos carros, y lo que están haciendo es una carrera. Están compitiendo para ver quién va a ser el primero en llegar a la meta final, quién va a ser el número uno, el que esté en primer lugar. That action, when the cars are competing each other, it's called a race. Okay? Esa competencia
de los coches para llegar a la meta final, para llegar al primer lugar, esa acción se llama una carrera. And in English, the word carrera is called race. A race, remember the competition of cars, cuando los coches compiten. Okay, so we have here the competition of the cars. Now, inside this race, which car do you think is going to obtain the first place? The one in color blue, the one in color green, or the one in color red? En esta competencia que ahorita estamos observando, ¿ustedes quién creen que obtenga el primer lugar? ¿Qué carro creen? The one that is color green is probably the one that will obtain the cup, okay, the first place. So remember, my children, all of this action of cars competing, it's called a race. And races are not just for cars, but they are also for people. For example, when we are making a competition to see who's the fastest, okay, we don't require cars. The only thing that require are our legs, okay. Recuerden, chicos, que para las competencias no únicamente son de autos, de carros, sino también puede haber competencias para ver quién es el más veloz, okay. Recuerden que en esas carreras es donde nosotros corremos para ver quién va a llegar al primer lugar, para ver quién llega a la meta más rápido. En ese caso, pues no necesitamos carros. Por lo tanto, las competencias pueden ser de cualquier forma. Pero para el día de hoy nos vamos a concentrar más en carrera de carros. So, the race using small r. Okay, remember race, una carrera. Now, let's continue with another object using a small r. We have the ring. Now, if you remember previously on previous videos, we saw parts of the hand. We saw the names of each one of the fingers. And one of the fingers was called ring finger. Okay? Si ustedes recuerdan, en videos anteriores habíamos visto las partes, la parte de la mano, vimos el nombre de los dedos, el nombre que tenemos para cada uno de los deditos, y uno de los deditos se llamaba ring finger. La razón por la que se llama ring finger es porque en este dedito es donde nosotros ponemos los anillos. Ring in Spanish, anillo. Y un anillo es un objeto, un accesorio que colocamos en nuestras manos para vernos más a la moda, para vernos más elegantes, para vernos guapos en el caso de los hombres, o para verse hermosas en el caso de las mujeres. Okay, so the rings have different forms. Some of them are just, they have just a circular form, or some of them can have even diamonds on them. Okay, now remember the diamond, it's like a rhombus. Recuerden, chicos, que los diamantes pues tienen varias formas. La mayoría de ellos puede ser un círculo nada más, o algunos de ellos pueden inclusive tener diamantes, okay, que están encima del anillo, del círculo, okay, dependiendo el accesorio, el que ustedes escojan, el que los haga ver más elegantes. Por lo tanto, the word ring, anillo, ring, begins with the letter R. Okay, now finally we have the rainbow. Now the word rainbow in Spanish, el arco iris. And the rainbow is a reaction that is created when we have rainy days and it's combined by the sunlight. Los arcoíris es una reacción que ocurre cuando está lloviendo, pero a la vez tenemos el reflejo del sol. Tenemos la luz del sol y está lloviendo. Es una combinación de estos dos objetos
que al juntarse crean este efecto llamado arco iris. And the rainbow are just curves made of different colors. Los arcoíris son curvas, okay, de diferentes colores. Some of the most predominant colors of the rainbow are color yellow, color blue, color green, color pink. It's a combination of different colors, and rainbows are very beautiful. They are very, very beautiful. So remember, when it's raining and we have sun, the probability of obtaining a rainbow is pretty high. Recuerden, chicos, que los arcoíris pues son curvas de colores, de varios tipos de colores, ¿ok? Y esto ocurre nuevamente cuando está lloviendo y aparece el sol y hay un reflejo. Estos dos hacen que aparezca un arcoíris. Así es que si tienen la oportunidad de algún día ver uno, ¿ok? Véanlo porque es muy, muy hermoso. Son muy bonitos. So, before we finish with the class, once again, my children, remember that this vocabulary, these objects are part of your printed pages. So, while you're painting the objects, don't forget to mention the name of them. Recuerden, chicos, que los objetos con los que trabajamos el día de hoy son parte de sus hojas impresas. Por lo tanto, mientras ustedes colorean, recuerden bien coloreadas las actividades. Mientras colorean, es importante que digan y repitan el nombre de cada uno de ellos para que de esa forma se nos aprendan más rápido en la cabeza. Okay? Now, before we finish, let's review today's vocabulary one more time. I am going to say it very loud. Please repeat after me. Small R. Race. Remember, the race is the competition of cars. Race, carrera. Small R. Ring. Remember, the ring is the object or the accessory that we put inside our fingers. Recuerden que el anillo es un objeto, un accesorio que ponemos en nuestro dedo para estar a la moda. Small R. Rainbow. One more time. Small R. Rainbow. Now the rainbow, it's the combination between the rain and the sunlight. Recuerden que rainbow es la combinación de la lluvia con la luz del sol. When they are together, it makes a rainbow. Crean un arcoíris. So that's it for today, my children. I hope that you have an excellent afternoon. As always, the teacher Jacob loves you very much. Take care. Goodbye.